An bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce waati bɛɛ lajɛlen radio liberté sugantili la fiɲɛ sira ye 97.7 tɔmi 7 bɛ o sanfɛ Badalabugu kulu sanfɛla la yan nɔ waleɲumandon bɛ ka ɲɛsin Mali bolola baarakɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw sɛnɛkɛlaw jamana foroba baara a kalifalen bɛ minnu na ani kɛnyɛrɛ baarakɛlaw an bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo jamana ko de don ala kan an dɛmɛ o k'a sɔrɔ ka fɔ ko anw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka laɲini ye ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka sɛgɛji min ɲɔgɔn fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka jalaji min ɲɔgɔn fɛ ani ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka di yɛrɛ fɛnɛ ka o ji min ɲɔgɔn fɛ bi ye juma ye novembre kalo tile 27 san 2000 ani san 20 aw ka jamukan aw dun ko de nin ye ale kɛnɛ sigitɔ ye jamukan min ni aw bɛ se k'a sɔrɔ an ka jaso sanfɛ n'o o ye LTV Liberté Télévision ni Mali Vision b'aw bolo 239 a b'a sɔrɔ o la walima ni TNT sati bɛ aw bolo aw bɛ se k'a sɔrɔ 41 na n'o si tɛ aw bolo téléphone ko clé in na ani ordinateur ko clé in na an ka taa internet sanfɛ groupe Liberté Télévision aw bɛ anw ka kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ na n'an ka jamukan nafama ninnu émission aw dun ko di baroni notre école ka taa se musoya émission fɛn o fɛn n'a kɛnɛ bɛ sigi anw fɛ yan ani an ka kunnafoniw a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ a y'a partager a y'a aimé a ka partager a bɛ anw fɛnɛ dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na a b'a to hali bi kunnafoni min ni liberté bɛ a di n'a jɛlen don maa wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ aw fɛnɛ ŋunafan bi maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ aw ye kumaso kɔnɔ tɔgɔ Seydou Jamu Sidibe min bɛ tali kɛ Jaw Tabala o de ye Jakarija Danbele ye min bɛ ka i bolo to nɛgɛw la Sule Jara anw bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo Bɔkɛjan ko i ni tile bisimila bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate nin baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna na n'a ka lakɔlɔsili Alimami Samori Ture masakɛ mɔden masakɛ ale de bɛ ka baara ninnu lakɔlɔsi an bolo n b'a dɔn k'a fɔ n kɔrɔkɛ n'o o ye kɔrɔ bubula ye a bɛ ka jamukan na mɛn nin waati jamukan tɛ tɛmɛ a kan fiyewu n'a ye fili min y'a kɔnɔ a bɛ an wele ni ka an bilasira vraiment bubula an bɛ i fo i ka cɛsiri la ani Elhaji Yakuba Kulubali Amdalayi an bɛ foli kɛ a yɛrɛ fɛnɛ ye bisa an bɛna baro sen sigi fɛn min kan i n'a fɔ laadala ko la juma donyaw fɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ka fɔ a bɛ fɔ ma ko antenne libre an ye baro sen minnu ta ntɛnɛn tarata araba alamisa juma an bɛ baro ɲɔgɔnya kɛ ni o de ye ka kuma o hakilinaw de kan an ye sujet minnu ta donc vraiment fɛn min ye aw nafa kɔnɔ kosɛbɛ a b'o de ta aw ma se ka kuma da sɔrɔ minnu na n'aw kɛra ɲini k'a fɔ an ka groupe WhatsApp fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ aw bɛ se k'aw ka kumakanw bila o fɛnɛ kan min bɛ se k'a to an ka baara kɔnɔna na fili minnu bɛ a kɔnɔna na an bɛ se k'a latilen cogoya min na nka groupe in kan fɛnɛ thème minnu bɛ bila radio kan o thème kelen ninnu de bɛ to ka animer a kan sabula bɛɛ tɛ donyɔrɔ sɔrɔ radio sanfɛ nka groupe in bɛ kɛ plateforme ye min bɛ se k'a to fɛnɛ aw bɛ se k'aw ka hakilinaw di a sanfɛ bi baro sen anw bɛna a sigi fɛn min kan min thème min bɛ an bolokɔrɔ o ye conseil de défense et de sécurité ni o ye lakana ɲɛ o baara tun kan ka kɛ jamana ɲɛmaw olu fɛ nka a baara bɔra a ma ka da kan coronavirus n'o covid-19 ye ale yera masakulu ale yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la masakɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye coronavirus ye a yera yɛrɛ kosɔn u ye a yira k'a fɔ u bɛ a bɔ a dɔgɔkɔrɔ alamisa don yɛrɛ kunnafoni a carinna masakɛ masurunya kunnafoni di carinnaw olu fɛ o k'u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ min bɛ se k'a to maa o maa bɛ baara kɛ yen nɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ bɛɛ kelen kelenna na ka dɔn n'a sɔrɔ la a bɛ min na a tɛ min na o de kosɔn u yɛrɛ ye campagne de désinfection u ye o daminɛ masakɛ ka cakɛda la i ka dɔn k'a fɔ kɔni kɛra sababu ye n'i y'a jateminɛ kunnafoniw na bi in na i bɛna ye k'a fɔ arabadon covid-19 a ka 44 a yera maa dɔw la o ka 44 yera ani fɛnɛ u ye
service de santé maw kono nye sɛgɛsɛgɛli 900 ani 80 ani saba ɲɔgɔnna de kɛ sɛgɛsɛgɛli 900 ani 80 ni saba u y'o ɲɔgɔnna de kɛ coronavirus ko la nka siga tɛ minnu t'a la maa 44 kɔni k'a yira olu la o kosɔn min ye service de santé ye n'o ye kɛnɛyasow ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ siga tɛ a la ko maa 6 olu kɛnɛyara ka bɔ coronavirus la komi nka maa fatu taama ye a la ni minnu ka kura minnu filɛ ka ye nin ye u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a fɔ olu caman yera Kayi marabolo Kulukoro marabolo Tombouctou marabolo olu de kɔnɔna na ani Bamakɔ commune 6nan i k'a dɔn k'a fɔ ko u yera o de kɔnɔna na ko o kosɔn min ye ka positif ye n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ taa ka t'i jɔ 4,461 ni dun ye a lajɛ ko maa minnu kɛnɛyara u bɛ taa ka t'i jɔ maa 7,000 ani maa 60 minnu kɔni ni olu kɛnɛyara ko maa minnu fatura ni a dɛnnen bɛ covid-19 yɛrɛ la waati laban ninnu na ko bɛ taa ka t'i jɔ maa 100 ani maa 40 ani maa 8 ɲɔgɔnna na k'olu ka fatuli kɔni kɛra ko o kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛli ye kabi waati min ni coronavirus yɛrɛ ni a yera an ka jamana o kɔnɔna na an ye ɲininkali 2 de bila nin ko in kan ɲininkali fɔlɔ munna jamanaden yɛrɛ tɛ ka a fɔra ko ka sariya minnu na bato munna Mali den tɛ ka sariyaw la bato ni o ye yɛrɛ tanga siraw ye n'o ye bolodi ɲɔgɔnmaba ye n'o ye ɲɔgɔn sumusumu ye n'o ye ka tɛgɛkoli jɔ munna maliyɛn yɛrɛ tɛ ka siran bana in ye ayiwa n'an tun y'a fɔ k'a fɔ ko an ka jamana ye funtenima jamana ye ko coronavirus ko a tɛ se ka mɛn si la anw fɛ yan an bɛ nɛnɛ waati la aw ka hakilinata ye jumɛn munna maliden tɛ ka mesure barrière yɛrɛ respecter munna ɲininkali fɔlɔ maliden ma da la de wa walima coronavirus maaw b'a a fɔ ko nkalon don o de bɛ an bila a la wa ɲininkali filanan taux de contamination a yɛlɛni nin cogo in na mun de fɛnɛ bɛ o sabuya ayiwa nin ye bi an kɛlen bɛ ka thème min ni ka o bila an bolokɔrɔ nka o t'a bali k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ aw ma se ka aw da don barosen min na ko a tɛ o ta nɛgɛjuru sira ye 66 74 33 48 64 74 38 minnu bɛ nanzarakan faamuya an bɛ a taa ni o ye mesdames et messieurs merci d'avoir choisi la 97.7 MHz bienvenue à l'émission aw dun ko de en ce jour vendredi 27 novembre comme d'habitude on le dit tous les vendredis. C'est l'antenne libre, donc vous avez le droit de choisir les sujets de la semaine, du lundi au vendredi. Voici le thème que nous avons retenu aujourd'hui. Le Conseil de défense et de sécurité convoqué par le chef de l'État n'a pas eu lieu à cause de la découverte d'un foyer de contamination de la COVID-19. L'annonce a été faite jeudi par la présidence qui envisageait un dépistage systématique de tout son personnel et une campagne de désinfectation des locaux. Après le record du mardi dernier, la courbe de contamination a présenté une légère inclination le mercredi avec 44 nouveaux cas positifs de COVID-19 enregistrés par les services de santé sur 983 échantillons testés ce jour. Par ailleurs, les services de santé ont noté la guérison de 6 nouvelles personnes de virus contre aucun décès constaté. Ces nouveaux cas ont été diagnostiqués dans les régions de Kayi, Kulukoro et Tombouctou, ainsi que dans les 6 communes du district de Bamako. Ces nouveaux chiffres portent le nombre de cas positifs à 4461 pour 3060 patients guéris. Au total, 148 décès liés au coronavirus sont enregistrés depuis le début de la pandémie au Mali. Deux questions pour vous.
La première, selon vous, pourquoi la population malienne ne respecte pas les mesures barrières? Deuxième question, quelle analyse faites-vous du taux de contamination? Pour participer, appelez au 66 74 33 48 bioroni woro biolumvla anani bisabani saba binani aniseki audun kodi ninye bi baro sen blale ngata bale ka fa dogun konnana aw dama se ka do pmaminuna walma ni pmaminun to tora akono abse fene ka aywa nyefolike o kan wala sa tuga mina jamana ko do ambe la halami kono am se ka bo o konnana tuga mina 66 74 33 48 émission audun kodi allo. Salam alaikum. Otoni jamu dan wele ka bomi. Amadou Damela Yirmajo. Amadou bise ki krefe radio infa note anyugon famuya mo ngone Amadou. Naam. Amadou Dabo Yirmajo. Damela. Amadou Damele Yirmajo. Awa. Aywa dogon kono ani sujet menita mi marqué kosobe c'est-à-dire min na fa bonyara erema ni dama se ka do ala walma nambe ma coronavirus ko ine kambi. Ah, ne ta fo le gagné son paiement. Inche 66 74 33 48 bi woroni woro bi ulumvla annani bisabani saba binani segi awdun kodi allo. Allo. Wa allo. Itoni jabu ba wele ka bomi. Togo Ibrahim Dara. Ibrahim Dara garanti bu. Ouais. Monsieur Dara ibe semaine tem dota walma ni aya sur la ibena pma bitay kan. Ouais, mina kuma bitay kan. Aywa kunu biya killa jigi kunya foko hakilna ndo bi bolo ka fo nya fo ngiga blabila na sur la yakli bo fenena. Ouais, akili bala. OK ambila me. Ouais, kunu kuma fera kuma milate. Parce que kuna sini kati sorasuye uba papier koro in labora. Yani coup d'état na ke. Mɔgɔ minnu kun taara dépôt kɛ. A kun fɔra k'a fɔ ko o papier in bilala ko parce que ko coup d'état kɛra k'u ka papier ɲagadira wa. Dépôt jumɛn? Armée de terre. Ya bon a yirala k'a fɔ ko coup d'état kɛra k'u ka papier ɲagamina. Bon u nana yira k'a fɔ kunna sini ko tiɲɛ tɛ. Azan Goita ye lancement kɛ. Ka ne yɛrɛ to yan nɔ ci nana se ne ma ne y'a papier ta k'a kalan. Papier bɔra u y'a bila. Ko mɔgɔ ka taa ɲini fɛn o fɛn k'u y'i ka dépôt kɛ. Ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a ɲini k'u ka taper www.fama.ml. Bɛɛ ka raison ta b'a cogoya la parce que dépôt kun tɛ Bamakɔ dɔrɔn de kun t'a la. Kati ta n'i bɛ fɛ ka o sɔrɔ i kana taper Kati kan i bɛ Kulikoro taper. Ni a ye minnu ye dépôt kɛ Kati olu ta bɛ Kulikoro de fɛ. Voilà n kun bɛ fɛ ka o cikan de lase u ma ni min y'a mɛn o k'a lase a tɔɲɔgɔn ma. D'accord. Maintenant mi lamɛn. Voilà bon an ka yan Covid-19 ko. Personnellement ne yɛrɛ filɛ ne dalen t'a la. Awɔ. Ka taa an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka ko kɛta an'u ka kɛwalew fɛ. Ni ko min ka d'u ye u b'a to jama bɛ fara ɲɔgɔn kan o la. Ou bien n'u siranna ko min ɲɛ u b'a to jama bɛ fara ɲɔgɔn kan o la. Ni ko min man d'u ye u b'a fɔ ko Covid bɛ yen ko k'o dabila. Parce que sisan mawulidu ni fɛnw jama ni jama lahaw ta farala ɲɔgɔn kan ka n'a sɔrɔ banako bɛ sen na aw b'a kalama. O tɛ kuma olu la. Mɔgɔw bɛ bɔ kɔfɛlaw la ka na an b'a dun u bɛ na ni min ye. Aw bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ tuguni ko bana bɛ hali ni bana Covid in bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne bɛ sɔn o ma nka Mali ta ne dalen tɛ Mali ta la yɛrɛ. Oui mais ka da an ka jamana yɛrɛ cogoya kan est-ce que hali ni Covid ko tɛ mɔgɔ man kan ka i yɛrɛ matanga wa? Ouais, tiɲɛ don mɔgɔ kan ka i yɛrɛ matanga kɛ. Oui mais ni autorité k'o la ko ka mesure barrière respecter pourquoi an bɛ ban k'a respecter? N y'o de f'i ye sisan o ye ka da u yɛrɛ ka kɛwale n'u yɛrɛ ka kokɛtaw kan mɔgɔw dalen t'u la o. O de ka sɔn mɔgɔw tɛ sɔn k'u ka mesure respecter. Donc voulez-vous e b'a fɛ k'a fɔ ko coronavirus ko yɛrɛ tiɲɛ tɛ parce que ni dara la k'a bɛ diɲɛ kɔnɔ il faut croire que a bɛ Mali la parce que fiɲɛ bana de don. Ouais, diɲɛ kɔnɔ ta ne bɛ se ka da o la nka Mali ta a base don.
wallahi n'u y'a f'i ye ko n dalen don Mali ta la n ye nkalon tigɛ wallahi n dalen t'a la n dalen t'a la awɔ mais e yɛrɛ fɛ chiffre ka bala ka yɛlɛn tantɔ donc i dalen t'o fɛnɛ na n dalen t'a la o ni ninnu ka ko labɛnnen de ye ne yɛrɛ bolo ne dalen foyi tɛ Mali kɔni ka Covid ko la diɲɛ kɔnɔ ta jamana wɛrɛw ta n bɛ se ka da o la an ka nɔri kɛlɛ yɛrɛ ma wasa an ka Covid mɔgɔ faga ma nɔri la fagali min bɛ kɛ tile kelen kɔnɔ ka dugu kelen bɔ yen nɔ Covid bɛ se k'o kɛ an fɛ yen yan nɔ an dalen t'a la. Ok, d'accord. Merci. 66 74 33 48 bioroni woro bioroni anan bisabani saba binan segi. Allô? Salam alaikum. Ito ni jamu ibang wale ka bomi? Yakuba Kulibali ka bo amdalay asida. Elaje Yakuba Kulibali amdalay asei. Bayaku anche. Abante. Aywa ibe dota doa kun kono walma mitani Covid ko ede. Abante ya do fola. Amila melage. Ndifo. Radio Fede mo ko ndo Samori Touré. Awoy. Marka sama modi basage. Da kulli barka daga. Ala ga shijani kira da nama. Ya Rabbi Allah. Rabbi ya ko so. Foga Batman gabufu. Gago globila. Ka do fama. Ko bi koy mɔgɔ kan ka da la i n'a fɔ mɔgɔ man kan ka da la mais yɛrɛkun ka fisa ni sɔrɔ de ye u bɛ fɛn o fɛn fɔ cɛ kɔrɔ i b'a sɔrɔ o laadakɔrɔ b'anw fɛ yan a fɔra ko fɛn min bɛ don nun na nin ye ne yɛrɛ ka ca san 20 ye a bɛ ne bolo ne bɛ baara kɛ tuma min na n b'a don nun na ne bɛ taa so tuma min na n b'a dɔn poussière bɛ n b'a don nun na yɛrɛ tanga dɔ don n'a fɔra an k'an yɛrɛ tanga an k'an yɛrɛ tanga o de ka fisa hali a bɛ fɔ k'an dama y'a dɔn o ti kɛ kuma ye dɛ mais kasiko ko min bɛ ka fɔ nin ye a man kan ka wajibiya mɔgɔ kan mɔgɔ yɛrɛ kan k'a faamuya k'a fɔ a b'i yɛrɛ de kisi a bɛɛ yɛrɛ tanga de ye bon an kɔni b'a ɲini mɔgɔw fɛ a tiɲɛ n'a nkalon ala de b'o dɔn mais yɛrɛkun sɔrɔ ka fisa ni sɔrɔ ye an bɛɛ min ye tangali minnu bɔ an bɛɛ k'an jija an k'o tanganiw kɛ o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma o ye ne ka jaabi o la ayiwa Yakuba an ye baro sen jumɛn ta dɔgɔkun fɛnɛ kɔnɔ ni i hakili b'o la ni i ma se ka i ka kuma yɔrɔ ma sɔrɔ a kɔnɔ n'o tori n ye wele k'a la mais n bɛ se ka n kɛ kuma bɛɛ fɔ a la o ye surasiw ni kumandanw ka fanfɛla ye halisa ne b'a ɲini u fɛ u kɛ sabali parce que bɛɛ de bɛna ni fɛn caman ye i bɛ ka y'a kɛ école la yan a bɛ se ka laban o sitanɛ bɛ ne don ko o ko la o tɛ ko ɲuman an bɛɛ ka ji dɔɔni k'an min an koli ji la pour que bɛɛ ka se ka na jamana kɔnɔ jamana in sɛgɛnna sa dɛ f'an k'a ye sa an bɛ se ka bɛn cogoya minnu kan an k'olu kɛ an kana kɛ k'a fɔ an bɛ dimi bɔ ɲɔgɔn na ye quoi o kɔni ye ne hakilila ye o la halisa ala ka basigi don jamana kɔnɔ yarabi Allah ala ka jamanadenw kan bɛn yarabi Allah ala k'u ka kira yɛrɛ bonya kosɔn sallallahu Muhammadu wa sallam ikulu ali 66 74 33 48 biworoni woro biwolonwula ani naani 37 bi naani ni segin aw dun ko di aw ka émission do radio liberté kan allo ouais allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Musa Yafa do ka bɔ Kɛnsamugu Musa Yafa ka bɔ Kɛnsamugu Monsieur Musa an bɛ bi baro sen ta wa walima dɔgɔkun kɔnɔ an ye thème dɔ ta i ma se ka kuma yɔrɔ sɔrɔ min kan non n bɛ thème ta Covid-19 kan oui ne terikɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka autorité yɛrɛ de nɔbali nin ko in na i ka radio i t'a ɲama i ka a fa walasa i yɛrɛ kumakan bɛ sanuya awɔ radio yɛrɛ den kɛrɛfɛla yɛrɛ la ok nous vous écoutons a bɛ écouteur de la ko ne écouteur bɔ a la voilà ok d'accord nous vous écoutons ça va awɔ sisan i tulo bɛ n'a ka ɲa ah oui i tulo t'a la ne tulo b'i la ka ɲa oui d'accord an ka autorité nɔba de bɛ Covid ko in na
parce que bɛ service caman baden ba jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ nin ko in matarafa a ka dɔgɔ dɛ mesure barrière orange Mali b'a matarafa parce que i tɛ don yen nɔ ni masque t'i la i bɛ don orange kɔnɔna la ni m'i tɛgɛ ko banque fɛnɛ bɛ ten tɔ mais n'a bɔr'o la i bɛ taa service caman ba de la ye a t'olu la mɔgɔ minnu bɛ don a t'olu la kelen filanan ye jumɛn ye Covid a tɛsi wari a tɛ bɛɛ bolo ka taa kɛ n'a fɔra ko ka taa kɛ 35 000 francs an bɛ dugu min kɔnɔna la wagati ka gɛlɛn 7,000 7,000 mais o tɔ la wari tun nana Covid kama k'a fɔ ko ka kow ɲɛnabɔ n'a o wari taara min n'u ye a furaw ta centre de santé ninnu ka taa bila yen k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ k'i ka test kɛ yala dɔ bɛ bɔ a la wa ou bien dɔ de bɛ fara a kan mon frère cɛ tɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ko ne dalen don a la tant don dɔw foyi t'a la de mais ala dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ kisi mais an ka autorité k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ se k'a kɛ service da fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'an ka yala sara bɔ a kan k'a fɔ ko mesure de barrière minnu fɔra k'a tɛ k'a respecté donc i bɛ ɲangi n'a kɛra tan bɛɛ b'a minɛ sɛbɛ la mais nin cogoya in na tan mon frère an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn fu maliyɛn dalen tɛ foyi la mais au cas service mais pourtant la Covid fait des victimes. Hein? Je dis que cette pandémie fait des victimes. Oui, ça, je ne disconnais pas. Il va donner un problème de Europe, mon frère. Je vous comprends, oui. Autorité, mana kɛ cogo yɔrɔba minnu bɛ yen u ka sɔrɔsi sow lajɔ yen nɔ a tɛ to nin yɔrɔ in na nama tigɛ ko parce que e yɛrɛ de la i b'a fɔ ko tigɛ la tellement k'u jamanen don u yadalen don u b'a fɔ ko non ne tɛgɛ tɛ ko c'est bon masque de ninnu na ka ban ne dun donc o yɛrɛ la o de kan ka dabila i b'a fɔ i tɛ dun il faut que mesure dɔ de ka ta sinon mɔgɔ si t'a respecté la. Ça revient au respect de l'autorité d'État, hein? Voilà, autorité dɔrɔn de nɔ autorité k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ban wari min yɛrɛ nana fɔlɔ o taara min u k'a tɔn ta ka taa bila centre de santé la k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ k'i ka test kɛ walayi donc jama bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ pour que ka taa kɛ mais a ka di mɔgɔw ye si ka taa kɛ mais n'a fɔra ko 35 000 francs pour que ka taa kɛ e t'a jateminɛ i ma tila i ka nasɔngɔ 200 yɛrɛ boli la i bɛ taa 35 000 francs ne dun na i b'a to yɛrɛ bana yɛrɛ k'i faga yɛrɛ. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolo blanani bisaba binani segi. Allô 66 74 33 48 biworo ni woro biwolo blanani bisaba binani ani segi. Allô Anche madame c'est et togoni jamu ba wole ka bomi ne tɔgɔ ye Asan Jara ne bɛ bɔ Kalabankura. Asan Jara Kalabankura n'a sɔrɔ bɛ émission suit tous les jours an ye thème dɔ ta dɔgɔkun kɔnɔ min n'i ma kuma yɔrɔ sɔrɔ la wa walima an bɛ Covid ko in de ta. En fait ne ma deli k'a ka émission suit mais ne bɛnna bi ta de ma. Ok, c'est tous les jours du lundi au vendredi. An b'i lamɛn. Komi n balimakɛ bɔra tout à l'heure k'a fɔ. Fɛn ne fɛ Covid ko ne dalen don a la. Mais a bɛɛ bɛ autorité de bolo. Effectivement ale ye test ko in fɔ cogo min na hali dɔgɔtɔrɔso la ne yɛrɛ bɔra récemment dɔgɔtɔrɔso la bon n'i ko k'i bɛ Covid fɛn kɛ test kɛ mɔgɔ min bɛ ka test kɛ ten dɔrɔn i tɛ ka voyager foyi i bɛ ka kɛ ten dɔrɔn o prix ka dɔgɔ mais n'i bɛ voyager u b'a fɔ ko f'i ka na ni 40 000 de pour que test ka se ka kɛ. A bɔra 35 000 la ka kɛ 40 000 ye wa? Awɔ 40 000. U b'a reçu d'i ma. Awɔ bɛ reçu d'i ma. 40 000 francs. Pour que i bɛ voyager u bɛ 40 000 awɔ. A mana kɛ voyage jari a kɛra avion ye o a kɛra car ye o. I bɛ voyager dɔrɔn 40 000 bɛ test kɛ o de la. Donc a ko bɛɛ bɛ autorité de bolo quoi ni autorité yɛrɛ sera ka n'i y'a ye maliyɛnw tɛ da ko la parce que ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ma ko kɛ pour que maliyɛnw ka da la quoi. Mais n'i tɛ voyager joli de don? À peu près 25 000 ou 30 000. O y'a ye n'i tɛ voyager 25 000 30 000. O y'a ye n'i tɛ voyager ni fɛn t'i bolo. Parce que hali ne tanti yɛrɛ tun kan ka voyager a n'a den bɛɛ u fila bɛɛ y'a kɛ 40 000 tun kan ka da Dakar. Awɔ. Donc an bɛ
kuma autorité de fait olu yɛrɛ ka fɛn ta sérieux la pour que mɔgɔ minnu b'u kɔ olu fana ka se k'a ta sérieux la quoi na aw ko bana bɛ yen nɔ pour que mɔgɔ aw ko maliyɛnw tɛ dalen ko la fantanya bɛ dugu la bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini aw fana bɛ ko de kɛ pour que maliyɛnw ka se ka da ko la bana bɛ yen c'est vrai bana in bɛ yen dɛ mais ni an ka ɲɛmɔgɔw m'a to u ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma da la an kɔmɔgɔw tɛ se ka da la o donc an bɛ dɛmɛ de ɲini autorités fɛ an bɛ hakilinaw de ɲini autorités fɛ balimakɛ y'a fɔ cogo min na mesure de barrière nin filɛ a tɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la yɛrɛ o ye banque ni orange de a pas banque orange la a tɔ ninnu bɛɛ tu pas sans te laver les mains i tɛ fɛn ninnu si kɛ quoi donc an b'a ɲini autorités fɛ u ka ko minɛ sɛbɛ la u fana ka wuli k'u jɔ yɛrɛ ni olu y'a kɛ ni sɛbɛ san dɔrɔn jamanadenw bɛ tugu u kɔ. Ok, d'accord. Merci. 66 74 33 48 biorani woro biulumvla annani bisabani saba binani on seki allo anche tawani jamu bangule kabomi burlay jigoroni Monsieur Bourlaye, un thème de ta semaine qu'on ni ma pmaro sur Allah ni ba fait ka otola se wal ma me Covid-19 in état. Ne fait ma Covid-19 ko ina. Nous vous écoutons Monsieur Bourlaye. Ne woni na hakilla mu yala. Mo ta foko bana en galo. Mais an woni black madame malla no. Ne woni men min don o e mo. Ali sisan o bɛ ne la tulo bɛ n kumakan na kɔni nka ni bayɛlɛmali wɛrɛ kɔni donna la ko Covid-19 ko coronavirus o bɛ Europe olu ta bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye parce que n kɔni b'a dɔn olu t'u ka nafa datugu diɲɛ foyi politikilama kama quoi mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ko se ka fɔ olu la mais a tɛ anw na mais n'a fɔra k'anw yɛrɛ fana ka ko bɛɛ ka dabila olu kama mais i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na olu ka ɲɛmɔgɔw jɔlen don jɔyɔrɔ dɔw la an fɛ yan ɲɛmɔgɔ yɛrɛ gulonnen bɛ kɔmɔgɔ fantan kelen ninnu de la ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ k'a ka miliyari to a kun ka kɔmɔgɔ ka 20 don o dun ye yan baara ye i n'a fɔ mɔgɔ 2 kumana sisan minnu ko orange ni service ninnu na ko olu dɔrɔn de b'a matarafa hali ne yɛrɛ bɛ to ka taa dɔgɔtɔrɔso ni fɛngɛ dɔ la wa i kana o bɛɛ filɛ fana somɔgɔya fana b'a la hali minnu bɛ sigi da la ka contrôler kɛ n'u ka mɔgɔ nana u t'o contrôler siga t'o la dɛ minnu bɛ sigi da la ka machine kɛ mɔgɔ la voilà ka machine jɔ mɔgɔ ten na ani ka k'i tɛgɛ ko n'u somɔgɔ nana o t'a contrôler mais mɔgɔ bɛ ko in fɔ k'a ja n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman ye service baarakɛla ou bien u bɛ bureau kɔnɔ quoi n'o tɛ an minnu bɛ kɛnɛma an b'a tiɲɛ dɔn mais est-ce que mɔgɔ kan ka i ban attendez monsieur s'il vous plaît Bourlaye est-ce que mɔgɔ kan k'i ban i ɲɛ koli ma ko parce que k'a cilen don c'est-à-dire parce que autorité attendez est-ce que autorité ka comportement de kama i kan ka i ban ka mesure barrière respecter k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ wa ne yɛrɛ depuis ne bɛ yen fɔ bi ne yɛrɛ taalan bɛɛ contre poussière ne tɛ se ka moto boli a kɔ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko ka fɛn wɛrɛ kɛ mais est-ce que i bɛ sɔn i tigɛ poussière ma ka dumuni kɛ ne sɔnna contre ne bɛ contre poussière in yɛrɛ san ka sɔrɔ hali ni bana ko in tɛ o bɛ cogo min na verre fana bɛ o cogo kelen na o bɛ cogo min na ne tɛ dumuni yɛrɛ kɛ ni ma n tɛgɛ ko hali n ka so safunɛ la mais déjà i bɛ ka mesure barrière respecter i bɛ ka respecter voilà ne b'a respecté mais fɛn min kɔni digira ne la n'a bɛɛ ye ne yɛrɛ bɔra bange dɔ la a ma mɛn fɔlɔ yɛrɛ n y'a dabɔ a kama n ka contre poussière min bɛ n bolo n y'o bila n ka moto sɛli kɔrɔ parce que a fɔra ko min nana ko jamanaden bɛɛ kan ka kelen kelen sɔrɔ a la o wari bɔ t'o la rapidement monsieur mɔgɔ ka ca pour que k'a sɛgɛsɛgɛ n ye n ta in dogo ka na n jɔ n ko a bɛ min ka tɛ n bolo k'a feerebaga sigilen filɛ nin ye ko 100 ne ko n ko fɛn min bɛ ka di malidenw ma fu la mun na ne b'a san 100 o tuma ne tɛ maliden dɔ ye
Mais attendez, je me rappelle, Wagati Mina campagne qui era contre Baveti dira mɔgɔw ma circulation na mɔgɔw y'u ba la ne ye télé baarakɛla ye n ye radio baarakɛla an ye reportage kɛ mɔgɔw yi bɔra ka carin ka Baveti ni mɔgɔw la fou, il y a des gens qui ont refusé de prendre ou banna. On voit olu yɛrɛ la parce que olu ko ko min bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso la ko dan ye heure 3 de ko n'a heure 3 tɛmɛ ko i kan ka fili. D'accord, merci beaucoup. Ambe mɔgɔ la main 66 74 33 48 bioroni woro biolumla anan bisabani saba binani ani seki allo. Alhamdulillah. Itogoni jamu ban wele ka bo mi? Ne ba wele ka bo. Itogo ani hein? Bazira amdala bazira. Oui, mais itogoni jamu. Ko Sali Kimiri. Jume? Sali Kimiri. Sali Kimiri. Awo. Sali. Ay Sali. 66 74 33 48 bioroni woro biolumla anani bisabani saba binani seki audun kodi Radio Liberté do. Allô? 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 Monsieur, s'il vous plaît, il préfère aller faire. Et Tony Jamouiban, où est Kabomi? Oh, monsieur Ndiaye, comment allez-vous? Oui, pas si vous êtes. Ah, il y a que flaquet, à Magnon Sorode. Oui, bon, émission d'eau va intéresser, donc bon. Oui, avec dépend thème là. Thème là, voilà. D'accord, est-ce que semaine qu'on a d'autres à m'y intéressé? Ni ma sega do. Comment m'intéressé, mais comment au thème là kaba. Au thème là kaba. Bon, t'as fait c'est bon à D'accord, donc ce qu'on mis la main en tant que Covid-19 mouna, Mali population t'es qu'à mesure barrière respectée. Parce que bon, les gens ne croient pas tellement. C'est ma meilleure qui dit qu'il y a 70, 74 ans encore, il n'est resté où il est. Là, on me dit qu'il faut le regarder nous. Parce que nous direct vidéo, il me l'a dit, il crée un hôtel là. Quand nous là, il me l'a dit, avec Corona bala, avec les flaques, après les flaques à Guédé. Sinon, là, on va passer à Ronigélia. C'est ma respect. Parce que moi, je suis à Tchélonie, ma Tchélonie. Je commence à respecter. Sinon, le famille d'eau, on va en bon. C'est difficile. Alors, on me dit qu'on a au départ, on met 5 ans, mais si ça me dit, mon côté là. Voilà, on va jouer sur un maman, on va jouer un mais amba ye même ni mɔgɔw bɔra tɔw la ka na ni u y'an ye ka an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ mais u dabali bɛ ban u b'an filɛ. Effectivement. U dabali bɛ ban u kabakolen de bɛ to an na. Bon, parce que olu bɔra ye bon an'anw ka yan e ma ye sunkalo fɛ kɛlɛ wulila anw ta in na yan parce que déjà mɔgɔw ma se à respecter à 100%. Donc o kɔrɔ k'a fɔ population t'a fɛ k'i conformer autorité ka sariya talenw na quoi pour leur propre santé. Non, mais même autorité nous yɛrɛ ka u dan ye dɔrɔn télé ni fɛnw ka médiatiser sinon olu yɛrɛ ka so kɔnɔ ils ne respectent là-bas. U bɛ k'u ka so kɔnɔ sisan pagaille sugu bɛɛ de bɛ yen mɔgɔw bɛ kiniw na u bɛ barow na u bɛ fɛnw na mɔgɔw hakili tɛ nin fɛn in na tuguni yɛrɛ parce que les gens souffrent tellement que tout le monde se cherche. Oui, mais récemment, M. Ndiaye, a taux augmentera à ce niveau d'homme. Puisque Malien, il y a un fontaine de a été résisté, mais avec cette période de froid, on voit que le taux augmente. Oui, tout est un peu c'est là, tout le monde va passer. Ah, ouais. Non, à la fois, tu l'as donc vous voyez le bagage, vous l'avez bon, t'as tout, moi, t'as tout là, moi, t'as tout là. Au départ, vous me mettez ça, mais les gens ne croient pas. Je parle quand vous me mettez ça, mais même moi, je me protège, mais c'est pas à 100%. Mais français, mais il y a que les balakafo français, toi, jamana chaman, tu reconfineras quoi ça, non? Oui, nous, quand la réalité, on a été clair, à passer où. Mais les Serbes français, mais souvent, avec les flèches, ils font de la seconde. On va le minimum vital, on doit dire que les mots, mais on peut continuer. C'est pas facile. Ok, d'accord, monsieur Ndiaye. Bon week-end. 66 74 33 48 bureau numéro bureau de l'année.
Bisabani Sabinani Aniseki, Audun Kodi, Aukaradio de Liberté, émission Audun Kodi. Allô 66 74 33 48 bureau numéro Bisabani Sabinani Seki, allô? Allô, salam alaikum. Itokoni jamu ibangule kabomi? Ibrahim Darame, bawole ka Suguningura. Ibrahim Diara Suguningura. Darame Suguningura. Ah, monsieur Drame, anye thème de semaine konomi marqué na imase ka donro soro walma na me Covid-19 nita. Ouais, bon, anga di time d'état quoi. OK, d'accord, nous vous écoutons. Ambilame Drame. Ayo, Covid-19 na miye akabako mayoro. Bana na le de gidina. Be atani sebe. Me ko bana na jatimina minge kosobe ere. Bana na watu ngoro ko furatala. Na mine dro ki ibe sawe ayele malika tele. To be ka sanfa garde me maintenant ko fena na bo mun kalama. Ni dugu jera tunalu ba kala arjola. Wafo ni mo haken kai akan ni ka haken yera. Ni mo haken fatura. Ni mo haken kenera. Oh, bana dun damana nya me ko furate banana. Oh, lu be kenaya chogo di furama tro femi. Oui, mais bana pandémie. Yoro dola pandémie qu'on est nana rapidement, il y a des médecins chercheurs, il y a des scientifiques urube wuli teliala de ka rechercher que ubiseka kumbe choko sur la tomina ni chinois utakulaje les États-Unis, l'Europe. Donc franchement bede wili ka joke pour que ka rechercher kaka. Donc na fera ko fura ira la ça manque mo surprend quoi. Oh, mi reflene. Pana ko ila ngala tene fore. Ninte anga panate uya glande kana twanga wa bana yele tiete de ni tiendo ambe bule kata so ali mata fanyi o ko ne no na kilnai ni tiendo bebi ko so no ali amati eta ka mizire ta awo tiende se anga tumena anga ko me be ko ni yele sania be ki sania pour que donc anga mesure barrière ou respecter quoi. Awo beki resana ki tige ko ka nu tie samana saka de nu na beko luke me mi ngoni yanga sugu jowe ananga konyo nanga misiri la tawa beka temeni ka ko me beki resana adro. OK, d'accord. Awo merci. 66 74 33 48 Souley. Yela la de 66 74 33 48 allô. Anche. Itoni jamu ibangule kabomi. Il sait qu'il préfère radio une fois s'il vous plaît qui makan korota doni nota famu mano itoni jamu ibangule kabomi. Monsieur Suleiman Doumbia Kalaban un item de ta semaine kono wa mimbi intéressé ni masse kaida do ala walma ambe Covid-19 unita. Covid-19 ah bilame. Bon, on est vraiment on est sanya de gena de ko dara. Bon, la maire de la vie. Bon, coronavirus go no wani. Afika la surtout malin mana do ko na o damna wati de la vie melo mu jawadi sera. Bere ba do mi no era na bora pharmacie roji maltel na été des barrières fanchife. Mais donc boulot Covid ko a ko be chokodi mali kon na ne dal dai dal wari ni sera do ni me ya hin na ngoni enche malen war so do tonga malen ke sababu ko la ti malla tutu mo were la were de problem bay malla et ma be jamana minun kan wartigu de fena ala seni no warti mala seni re me balta woni anya stani ka di mala ma jawa ma ke ban. OK, d'accord, merci. 66 74 33 48 bureau numéro biulum vla annani bi sabani sababin nan ni sigi allo Bachironi kile sumo be Sangare. Ah, monsieur Sangare Nyamagoro. Ba sumo be. Basfete na mela tano ambe semaine thème d'Ottawa ambe tani Covid nini.
na me covid inda amila me ala ga nyiga dom ya rabbi allah me nyingal do venere bolo est-ce que bana me falim me ga fo bana na Europe est-ce que ni chanya do sara européen be ma sagaban parce que ne te se ga fami afra ko jengo no sisa mo ko me jengo na be ma million ta ani woro lida mais mi sala États-Unis français ni mona ga shani mo ba ki me mais kana yetuguni en fin te go me ame chatri bolé le en ko iron famia ko chatri bo mais oui et alaje adam ne ni gri kastra sayani kastra bebe kastra mais si ça baisse genatike ko ni masque dona man baisse gena quoi la réflexe ça ni crema bora ne masque ça mais depuis ni pana ko pam frane ma ça ne ma do na ne foi parce que corollaire mo vini dal ne ga dala men nga gelen be yala be ko men tuga la wati be ko mais depuis masque ko ndam na daga dreme pour ne ma do ala ndena san fanare parce que en tagra chatri boy ame gringri dron son dron men nyine eta guna wari mun boko ga do so nani mo san bo tu deme mun ki atarami ou bien pochi fala gouvernement est pochi fagi c'est moi ko la no ga samara te tiga ke ni ma ja quoi samara gelen ni folo ramase mo ga fo tige ko bia ke ta non samara te ke ni gelen te me ko bi ko ni an ta cadre bolé androngo apana wa merci beaucoup 66 74 33 48 biworo nuworo biwolonfila annan bisaba ni saba binani ani seki aw ka radio do aw dun ko di émission allo Baseru nana tuguni oui dara Baseru ha na be sangare fuba ibaro wallahi Baseru bana ne reka jate nena bana na duna mallai ibaro akume malien pania kada kan dobi na san doti tilma aramadiya mi be malien na ka bo akili ma kwa do ba tigile to sa miri be jige la be wili do ko be ta Baseru fo abe na ika so aka tege ko ni foye abaka ika jikle ta kami nyamanche la teme to wabe na banga nyamanche abafo ne go jiga wa fe ya ire be ta o ko jikle ta jisula la kana dama bani ita blaga tege ko ita blaga ko ike andale tala Baseru ita ke andale tala ko na kundu na malla ni ku me malien bande pe wo ni yere nyogoche wala ni fagal baden kera itali ni fen na abtiga ke olu ta mona abtiga ke ngalo kundu na anfeya ni bana ko na malla ya malien be bande bifo ala ka dogo kun were irana ya rabbi allah 66 74 33 48 biworoni woro biwolonfila annani bisabani saba binani segi radio liberté do awdun kodi baruse albi aba ambetumene ay allo itoni jamu ibang wele kabo mi ali dabale kabo nyamakoro kurana damele nyamakoro kurani awo aywa ambe semaine tem do tawa walma ambe puma coronavirus kande coronavirus do amila me keteo coronavirus ba on fait amin ka coronavirus ya be mo mi fa kacha apa pour cela la mo be ka fa dongo do har kunna sini utara du do le deki est-ce que lui est kelenye attendez damele be lamelle ke est-ce que attaque minumi ka koron fe ni ko kibo comparer coronavirus ko la ça anti kataka ni au sens o nyogona fille de o nyogona fille ça on peut pas aller dans ce sens ambe kenya ko kuma de kan donc niko kibe afuko attaque minimbe ka ke koron fait makan muna population teka mesures barrières respectées et ça n'a rien à voir avec les attaques terroristes, ça n'a rien à voir angana hors sujet que c'est pas bon angana nyogon black ataka strado qui n'a rien à voir avec l'émission. Allô nyimani ula ante Musa Maiga ante
ma ko university la I togoni jamu I ban wele ka bo mi Musa Maiga Jikorin Para Musa Maiga la nga foli bi ko sobe ne ko nimba ede fo mbi fo kara jo nyema fo parce que awde be ko kunu fo ne dama naw yarate mo ne yare bin ni ka am faga jamana ni kunu vraiment donc ala ka awde me nyema nga foli bi ko sobe hakili bi lan se ka dode wallahi sino hakili bi ra ça je sais nte voilà merci beaucoup Amila me 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula nani bisaba ni saba bi naani segin allo Azeru I tɔgɔ ni jamu I b'an wele ka bɔ min Amadou Degoga Amadou Degoga Amadou quartier jumɛn allo Azeru oui an tulo b'i la Amadou quartier jumɛn Sotiba ok d'accord monsieur Amadou an b'i lamɛn Azeru ni sɔrɔ o diyara n ye a diyara n yɛrɛ ka diya Ala ye wallahi depuis émission daminɛ fo sisan mi wele kuma bɛ n t'i sɔrɔ ouais a ma nɔgɔn Azeru I b'a dɔn Mali Covid ko in n'i y'a jateminɛ an ka gouvernement yɛrɛ nɔ don n'i ye ɲininka n y'o fɔ kun jumɛn na sisan Azeru Covid daminɛ ni bi cɛ I bɛ don du kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ yan exemple la par exemple yan bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn yan bɛɛ bɛ bɛɛ sira bɔ nka I tɛ don maa si fɛ yen k'a fɔ ko n ka maa dɔ bana bɛ ko Covid ko y'a sababu ye ni faamaw tɛ I b'a mɛn journalistes an ka politique ɲɛmaaw I b'a mɛn olu de kunda nka fɔ ko fantan dɔ filɛ nin ye ko Covid de filɛ nin ye karisa la nin ye I t'o mɛn Covid de ye karisa fa a ka suturali sera ko cɛra jaba kana taa parce que ko Covid nɔ y'a ye I t'o mɛn nka n'a fɔra ko o bana ye o cogoya ye k'a fɔ ko an kunfin ka da o ko la parce que a ma nɔgɔn dɛ mais n'i y'a fɔ kalanlenw ɲɛna u yɛrɛ ɲuman na ko scientifique o bɛ na ni sira bɛɛ de k'a jira an na k'a fɔ ko A plus B nin y'a ye nka an minnu ye kunfin ye Basedu an tɛ se ka da la n'i ko fiɲɛtɔ ma I bɛ fɛn dɔ d'a ma a ɲɛ tɛ fɛn min na ko nin ye jɛman ye a b'a minɛ ten k'a fɔ ko a bɛ taa ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye ko fɛn jɛman de dira a ma k'a sɔrɔ finman don nka Basedu a bɛ fɛn min dɔn n'i y'a ɲɛfɔ a ye a b'o dɔn an tɛ se k'a da Covid ko in na tant que an m'a dɔn k'a fɔ ko karisa Covid de y'a fa wa a bɛ ka maa fa i n'a fɔ dɔ bɔra ka kuma fɔ sisan ko n'a sɔrɔ a tun bɛ maa fa kuma bɛɛ an tun bɛ da la nka an t'a ye kuma bɛɛ a bɛ fɔ télé la nombre positif ye nin ye nin ye nin ye an tɛ se ka foyi faamu a la Basedu n b'i fo. Ok merci beaucoup. I ni ce. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonwula ani naani bisaba ni saba bi naani ni seegin allo ça va oui ça va un peu I tɔgɔ ni jamu I b'an wele ka bɔ min Ayub Samake Seno monsieur Samake Seno an bɛ semaine sujet de ta ou bien an bɛ taa Covid-19 de l'article d'en discuter une semaine t'as discuté Covid de quoi d'accord maintenant an b'i lamɛn munna maliyɛn tɛ ka mesures barrières respecter les mesures barrières doivent être respectées strictement. Parce que bien banal la nuit, bien péro femme B. Pour les pays. Les malins de Madakola. So alors on est jama jela ka femme qui l'a d'ailleurs. Bien en tient compte. Voilà. Donc les mesures barrières doivent être respectées. Bon, il me voit respecter ça, n'engage que celui-là. Parce que ça y a un bateau qui m'a dit qu'on a un problème de. Parce que Bégoura de Kodo. Personnellement, vous êtes à Benkara, mais Covid qu'on t'a mis là. Quand on a Banatego, milliard de états mago de Bola. Un milliard d'années états mago de Bola, un milliard de temps avec la Jamana du Gouvernement.
mais mugu bana mago milliard de la go malo te da ma fin te da ma na ma da ma na be la jamana problème je crois que ça suit alors d'accord ok ambi fo makaro merci beaucoup monsieur Nunga fo 66 74 33 66 74 33 48 allô madame Anche ay togoni jamu ban wele ka bomi Aïssata Koulibaly sira koro ambetan covid ko ndo bien be jom kana me korole na me tem min ta semaine ngono ni be puma kan ayini akuma bitani radiga ambila me bon mina mi ko radio mbi kere fa fa ambila me wewe ala majunga famu ga pasigi muna ni pego ko fami bi ni era kitama ni era kitigi ni wona te parce que ni era tama tare ni e se wara sala parce que ani muga yin le sai ran jama ga kidi da mado ba fuka dina bon donc ni fora ti ko to ni e bo to ni e ko ni na no e na yitro al fuka bila de bon ok d'accord amesira Karokaufo 66 74 33 48 biworo ni woro biwulum nani bisaba ni saba binan segin allo Baseidou. Bonsoir monsieur. Aboubakar Ba Kabo commune Bangmana la. Aboubakar Ba commune de Bankoumana. Monsieur Ba aywa muna Mali population tega songa mesure barrière respectée. Seydou baro ko Mali nyamugo dana ka do jamana dew ni nyamugo de sinon. Oui. Ko lolo de ka boni fembe. Oui. Ule be ka barabara ka be kunye jamana ka sauver ngani dana ya te jamana de ma yɛrɛ faga ka sɔrɔ ule yɛrɛ b'u ka bara la ala ni lana ya tanya ma parce que kule ka se ka fɛnw la jɛya jamanadenw de ye ka bɔ dogodogo ni dogo la an mɛna o de la o kɛ fɛnw na jɛya mako bɛ information fɛn fɛn na ni wulila kan ko bili la o k'a bɛɛ kisɛ k'i tigɛ n'o kɛra mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ sɔn nka ko tora fɔli la ten i tɛ ɲɛmɔgɔ mankan mɛn k'a fɔ i tɛ kɔmɔgɔ mankan mɛn médiaw de dɔrɔn ma fɔ. Oui. I b'a dɔn ko ni kɔmɔgɔ tigɛra ɲɛmɔgɔ la o kojugu dan ye dɛ. Vous savez monsieur Ba an bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ anw yɛrɛ minnu ye kunnafoni ɲininaw ye n'an ye journaliste ye on a d'énormes difficultés gɛlɛya caman bɛ anw kan kunnafoni ɲinini na. Parce que souvent on est un responsable il t'a sur fait mi kumbe jamana kan ni jamana de mago bala pour que il casse qu'un responsable sur ou ka interview ma entretien do accordé il be samara chaman do ou non fait de nyalama jangé il be samara do ou ta dima bon ça c'est un de deux aussi en bas ka fo presse étrangère no ye ko fe kuna fundi la wiye mais ni ulu nana doron amase ulu yere kana yere coup de fil walma wire bolu wele kana ka fo kamba fenge pour que au niveau international ko partenaire ni bailleur de fonds pour que lu ka fenge na mais population mi mako be kuna fo na no asroli on keli ka soro ka di awma gele ak chamamba ala continuer ambi la mais akni ki ka ibo fil do kono oui c'est le beni don amena mais peut-être que auta kundo sinon le beni kundo le asa ko la le beni kundo parce que baro ni re mone ka bonne ka na be da magalen de wala anga information ni ma be ko transfer de floba di avant ga nga journaliste ka di de mona re ko fo ni ma yemi fo anga journaliste ta sro ba be di ko fe ni toro mi afoka goldoni nga ko nga fole adir ni rama de ma balu re hakili ko no fo wali hakili ni complexe su de be kila ani ni dendugu ya su donc covid ko ne ko ndale me ala covid be ga kasi ka nyefo jamana de ka famu ka dia jamana de ma dala drone de so dan ya perdre la ka population sa covid ko no babala Donald Trump voilà aye mo mi fra Amerique ma dala na ya euro sila babu be kule dongo do lu te kule te fugo yu ka na fasro sa be datu donc en fait en kan kana feni dranga jamana de no bi si sa famu tugo mina et pour na na mago ba information fena jamana de mago ba fena ka daile be ka famu ka donc on est de banga jamana la Baseidou. OK, d'accord. Ambi Foiba, merci beaucoup Bokar.
an bɛ bi tabila yan ni ala man ka jɔnya jɔ an na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn jɛmukan kelen in kɔnɔ a waati kelen kumaso kelen ale sanfɛla la ni baro sen wɛrɛw ye ka jɛmukan sɔmɔ tɔgɔ Seydou Jamu Siribe Jakarija ye Jawuta Sule Jara ale bolo bɛ nɛgɛw la bisimila bulon kɔnɔ Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi Alimami Samori Ture PDG masakɛ mɔden anw bɛ a fo aw minnu ye aw da don baro in na faso kanu faso jɔ limaniya kama ka ɲɛsin faso ma ka i ka kɔnɔfɛrɛ di k'i ka hakililata di k'i ka dusuma kasakan fɔ bonya ni karama kɔnɔ an bɛ aw fɛnɛ fo